रीसा अपमान के मुद्दे पर अम्बासा में विपक्षी नेता के इर्द गिर्द तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। उन्हें काला झंडा दिखाया गया। दूसरी ओर जितेंद्र चौधरी ने जवाब में कहा कि रीसा को उनके कार्यकाल के दौरान उचित सम्मान दिया गया था। विपक्षी नेता जितेंद्र चौधरी बुधवार को एक पार्टी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अम्बासा के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जैसे ही वे नौलाईबाड़ी इलाके में पहुंचे, एक गैर राजनीतिक संगठन जनजातीय समाज ने उनके कार के चारों ओर विरोध प्रदर्शन किया। काले झंडे दिखाए गए और वापस जाओ के नारे लगाए गए। आरोप है कि जितेंद्र चौधरी ने हाल ही में त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रीसा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। रीसा के बारे में विपक्षी नेता की टिप्पणियों ने न केवल जनजातियों का बल्कि पूरे त्रिपुरा वासियों की संस्कृति का अपमान किया है। जनजाति होने के बावजूद वह ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। जितेंद्र चौधरी त्रिपुरा राज्य বিরোধী দল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী আমরা কালো পতাকা দিয়ে আমরা আম্বাসাতে আমরা প্রোটেস্ট জানিয়েছি। কারণ উনি কয়েকদিন আগে আমাদের এই রিসা, আমাদের জনজাতি যে ঐতিহ্য রিসাকে তিনি অপমান করেছেন। শুধু রিসার অপমান এটা, আমরা সারা ত্রিপুরার আমাদের জনজাতির অংশের মানুষের অপমান। উনিও একজন ত্রিপুরাসা, একদিলে তিনি একজন ত্রিপুরাসা হয়ে ত্রিপুরাসার ঐতিহ্য এই রিসার টানে কীভাবে অপমান করতে পারে, সেই হিসাবে আমরা আজকে জিতেন্দ্র চৌধুরীকে ধিক্কার জানাই। উনি ক্ষমা চাইতে হবে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরাসাদের কাছে উনি ক্ষমা চাইতে হবে। घटना के कारण अम्बासा में तनाव फैल गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तुरंत भारी पुलिस बल तैनात किया गया और उन्हें सुरक्षा घेरा में कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया गया। दूसरी ओर सीपीआईएम द्वारा अम्बासा टाउन हॉल से एक विरोध जुलूस निकाला गया। मैंने पहली बार रीसा को आधिकारिक मान्यता तब दी थी जब मैं वन, सूचना और संस्कृति मंत्री था, लेकिन आज मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। भाजपा सरकार ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह नाटक रचा है। जितेंद्र चौधरी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। तथाकथित जनजातीय समाज के आज के विरोध प्रदर्शन की आड़ में भाजपा के जनजातीय मोर्चा के कार्यकर्ता वास्तव में सक्रिय थे। विपक्षी नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा कि उनका उद्देश्य सीपीआईएम की छवि खराब करना और विभाजनकारी राजनीति के माध्यम से जनजाति समुदाय को गुमराह करना है। কিন্তু এই রিসা শুধু আমরা গলায় দিই না, মাথায় মহিলারা পুরুষরাও কখনো কখনো ভাগ দিয়ে ব্যবহার করি, এরপর বিভিন্ন জায়গাতে আমরা সাজিয়ে রাখি। তো আমি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলাম, আমার সোফার পেছনে ঠিক পাছা না, সোফার পেছনে একটা এরকম একটা রিসার মতো কাপড় আছে, ওটাকে ছবি করে জনজাতি মোর্চার বিপিন দেববর্মা বিজেপির আইটি সেলের তরফ থেকে প্রচার করেছে, রিসাকে অপমান করেছে। চেয়ারের পেছন দিকে ছিল আমার মেরুদণ্ড বরাবর। আমার মেরুদণ্ডকে সোজা রাখার জন্য এই আরএসএস বিজেপির সাম্প্রদায়িক জনবিরোধী ট্রাইবেল বিরোধী মানসিকতার কাছে যেতে জিতেন্দ্র চৌধুরী মাথা নত না করে মেরুদণ্ড সোজা রাখে। এই জন্যই ছিল এটা রিসাকে অপমান করে না, রিসাকে আরও সম্মান দেওয়া। এখন এই যে বিজেপি যখন মাটি হারাচ্ছে, কি করবে? এই জনজাতি মোর্চাকে দিয়ে এটা করালো আর কি। আমি বলবো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করে না, কালা পতাকা নিয়ে নামুক না, এডিসিকে টাকা দেয় না, 125তম সংবিধান সংশোধনের বিল আজকে 7 বছর আটকে রেখেছে মোদি, তার বিরুদ্ধে কালো পতাকা দেখার, এটা না করে এই সমস্ত মিথ্যের ঠুনকো এটা যারা শুনবে তারাই হাসবে। এই হলো ঘটনা। यह घटना आने वाले चुनाव से पहले जनजाति वोट बैंक की राजनीति में एक नया समीकरण बना सकता है। जनजातीय समुदाय की मांगों और सीपीआईएम के प्रतिस्थिति के बीच संघर्ष भविष्य में पहाड़ी राजनीति में उन्हें कैसे दिशा में ले जाएगी, इसका गहन से विश्लेषण किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।